السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حد بندی بل کو لے کر غلط پروپیگنڈا۔ قانون بننے کے بعد آندھرا پردیش میں 25 سے 38 اور تلنگانہ میں 17 سے 26 نشستیں ہو جائیں گی۔ لوک سبھا میں وزیر داخلہ امت شاہ کی وضاحت۔ ایرو اسپیس، ڈیفنس اور اسپیس کے شعبوں میں تلنگانہ مواقعوں کی کان بن چکا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو ریاست میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر آئی ٹی کی امریکی وفد سے ملاقات۔ آندھرا پردیش کی تقسیم کا ملک کی تقسیم سے تقابل، ریاست کے عوام کی توہین۔ بی جے پی تلنگانہ کے وقار اور عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی مرتکب۔ بی جے پی ایم پی کے ریمارک پر کانگریس اور بی آر ایس کی برہمی۔ حد بندی کا بل وفاقیت کو تباہ کر دے گا، بنیادی مقصد جنوب پر حکمرانی۔ دستور کے آرٹیکل 123B کی خلاف ورزی، صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کی بل پیش کرنے کی مخالفت۔ آندھرا پردیش کے کرنول کے پاس خوفناک حادثہ، 8 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ اور جیٹ کے بیٹے سے افراد خاندان کی محبت کی حسد کے باعث خاتون نے 4 سالہ بچے کو شربت کا لالچ دے کر ایسڈ پلا دیا۔ میٹپلی پولیس اسٹیشن میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ۔ کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی۔ کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم۔ کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز۔ کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ۔ کیو میکس RF آرکیڈ، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے واضح کیا ہے کہ حد بندی بل سے جنوبی ریاستوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ لوک سبھا میں امت شاہ نے بتایا کہ اس سلسلے میں غلط اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ اس قانون کے بننے کے بعد کرناٹک میں 28 سے بڑھ کر نشستیں 42 ہو جائیں گی، تمل ناڈو میں 39 سے 59، کیرالہ میں 20 سے 30، آندھرا پردیش میں 25 سے 38 اور ریاست تلنگانہ میں 17 سے بڑھ کر
26 नशिस्तें हो जाएंगी। जुनूबी रियासतों से लोकसभा की नशिस्तों का इजाफा होगा और नुमाइंदगी भी मौसर होगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तेलंगाना के वजीर आईटी व सनत डी श्रीधर बाबू ने अमेरिकी सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा है कि एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस के शोबों में तेलंगाना एक मौके की कान बन चुका है। उन्होंने ये बात हैदराबाद में यूएस नेशनल वॉर कॉलेज के वफ्द से मुलाकात के दौरान कही। वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत ड्रोन सिस्टम्स, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों में आलमी क़यादत की सिमत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन तेलंगाना मसनूआत अब आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इन शोबों में रियासत हर साल 30% से ज़ायद तरक्की दर्ज कर रही है, जबकि 2024 से 2026 के दरमियान बरामदात में 103% कंपाउंड सालाना शरह नमू CAGR रिकॉर्ड की गई है। श्रीधर बाबू के मुताबिक लॉकहेड मार्टिन, बोइंग, एयरबस और दीगर आलमी कंपनियों के साथ साथ DRDO, BHEL और HAL जैसी सरकारी इदारे भी तेलंगाना में सरगर्म हैं। इसके अलावा 1500 से ज़ायद MSMEs भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी शोबों में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को फाइनेंशियल टाइम्स की दर्जाबंदी में दुनिया का सबसे कम लागत वाला एरोस्पेस शहर करार दिया गया है, जबकि तेलंगाना को मुसलसल 5 बार बेहतरीन रियासत बराए एरोस्पेस का एजाज़ मिला है। वजीर ने बताया कि TGI पास के जरिए 15 से 30 दिनों में सनती मंजूरी दी जा रही है और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना न सिर्फ सरमायाकारी बल्कि तहकीक, टेक्नोलॉजी और महारत के मैदान में भी अमेरिका का काबिल एतमाद शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। इस मौके पर अमेरिकी नुमाइंदों ने भी तेलंगाना के साथ ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की और मुस्तकबिल में दो तरफा शिराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आईनी 131 पहले तरमीमी बिल को पेश किए जाने की मुखालिफत की है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से बिल को पेश किए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस बिल का बुनियादी मकसद जुनूब पर हुक्मरानी है और वफाकियत की खिलाफ वर्जी है और ये वफाकियत को तबाह कर देगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि यह बिल दस्तूर के आर्टिकल 123B और RP एक्ट 1951 की खिलाफ वर्जी है। सदर मजलिस ने साहिर लुधियानवी के शेर का हवाला दिया कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उन्होंने कहा कि इस शेर में गरीबों से मुराद जुनूबी हिंद के लोग, OBC और मुसलमान हैं। I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this house. Similar copies of bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said.
यहाँ पर गरीबों से मतलब जनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका शेर साहिर लद्वा ने कहा सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने पार्लियामेंट में तेजस्वी सूर्या के बयान पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम को मुल्क की तकसीम से तशबीह देना अवाम तेलंगाना की तौहीन और उनकी जदोजहद पर हमला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जमहूरी और आईनी तरीके से वजूद में आई रियासत है, इसे किसी भी सूरत में मुल्क की तकसीम से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे बयानात तारीख को मस्क करने और रियासत की अहमियत को कम करने की कोशिश हैं। वजीर ने कहा कि इस तरह के बयानात रियासतों के दरमियान नफरत और गलतफहमियां पैदा करते हैं और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस बयान को फौरी तौर पर लोकसभा रिकॉर्ड से हज़फ किया जाए, अवाम से माफ़ी मांगी जाए और इसे पार्लिमानी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कार्रवाई की जाए। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के वक़ार और खुददारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अवाम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्लियामेंट में तेजस्वी सूर्या के बयान पर शदीद रद्दमल देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम को मुल्क की तकसीम से तशबीह देना तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल है। प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी क़यादत बार बार तेलंगाना के वक़ार और अवामी जज्बात को ठेस पहुंचा रही है और इस तरह के बयानात से अपनी रियासत मुखालिफ जहनीत भी ज़ाहिर कर रही है। केटीआर ने तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट की खामोशी पर भी नाराज़गी जाहिर करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया और कहा कि अवाम इस रवैये को देख रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तेजस्वी सूर्या फौरी तौर पर अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगें और बीजेपी भी तेलंगाना के अवाम से मुआज़रत करे। बसूरत दीगर इसे पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ समझा जाएगा। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को डीलिमिटेशन से जोड़ना एक बड़ी साजिश है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ख़वातीन के नाम पर डीलिमिटेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन बिल और डीलिमिटेशन दो अलग अलग मसाइल हैं और इनको आपस में जोड़ने से तेलंगाना की सियासी अहमियत कम हो सकती है। उनके मुताबिक पार्लियामेंट में तेलंगाना की मौजूदा 3.13% नुमाइंदगी बरकरार रहनी चाहिए, वरना दोबारा तेलंगाना जैसी तहरीक शुरू हो सकती है। कविता ने मजीद कहा कि ख़वातीन बिल में बीसी सब कोटा शामिल करना जरूरी है और मरकज को इसी पर तवज्जो देनी चाहिए। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने डीलिमिटेशन के खिलाफ ऑल पार्टी इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इस अमल के नाम पर छोटी रियासतों के हुकूक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन के तरीक़ेकार में वजाहत की कमी तशवीशनाक है और सिर्फ आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी तय करने से छोटी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस अमल को अपने मफाद के मुताबिक ढालकर शुमाल और जनूब के दरमियान अदम मसावात बढ़ा रही है। प्रोफेसर कोदंडराम ने मुतालबा किया कि फैसले आईनी उसूलों, बराबरी और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए किए जाएं और इस अमल में शफाफियत और वसी मुशावरत जरूरी है। उन्होंने डीलिमिटेशन के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी रैली निकालने की अपील भी की। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने चंदानगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट मुल्क की तारीख में एक अहम संग मील है, जिसके तहत खवातीन को कानूनसाज इदारों में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में यह कानून मुमकिन हुआ और 2029 से इसके नफाज के बाद सियासत में खवातीन की शमूलियत में नुमायां इजाफा होगा। रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में खवातीन रिजर्वेशन बिल को खुद उनके इत्तेहादियों ने रोका, जबकि आज भी कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद इस मामले पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कानून से किसी रियासत को नुकसान नहीं होगा, बल्कि खवातीन को मुनासिब नुमाइंदगी मिलेगी और यह फैसला खवातीन के बाख्तियार होने की सिमत एक बड़ा कदम है। शास्त्रीपुरम आरओबी का 17 अप्रैल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। इस प्रोजेक्ट पर 71 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। इस आरओबी की लंबाई 490 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर बताई गई है। इस रेल ओवर ब्रिज की तामीर से मेलरदेपल्ली से फलकनुमा आरटीसी बस डिपो बरायवट्टेपल्ली जाने वालों को काफ़ी सहूलत होगी। इस रूट का सफ़र 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा दीगर भी शिरकत करेंगे। बड़ीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद बोडुप्पल की श्रीनिवासा कॉलोनी में हसद की वजह से खातून ने अपने जेठ के बच्चे को शरबत का लालच देकर एसिड पिला दिया।
اس دل دہلا دینے والے واقعے کی تفصیلات اس طرح بتائی گئی ہیں کہ منجولا مشترکہ خاندان میں رہا کرتی تھی. اسے اکثر یہ دیکھ کر حسد ہوا کرتا تھا کہ اس کے بچے کو وہ توجہ اور شفقت نہیں مل رہی ہے جو اس کے جیٹھ کے 4 سالہ بچے کو مل رہی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منجولا کے سسر نے جب اپنے بڑے بیٹے کے بچے کے نام کا ٹیٹو بنوایا اس وقت بھی منجولا برہم ہو گئی تھی. اسی حسد کی وجہ سے اس نے معصوم بچے کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا اور پھر جب موقع ملا وہ بچے کو اپنے ساتھ چولہے میں لے گئی اور شربت کا لالچ دے کر اسے ایسڈ پلا دیا. بچے کو نازک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا. بچے کی ماں کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں. مشترکہ خاندان ہو یا پھر انفرادی، بچوں کے ساتھ مساوی سلوک، شفقت رکھنی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. میر چوک پولیس حدود کے علاقے کالی خبر کے پاس ایک شخص کی لاش درخت سے لٹکتی ہوئی پائی گئی. مقامی سابق رکن بلدیہ علمدار والا جاہی نے اس کی میر چوک پولیس کو خبر دی. پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر درخت سے نعش کو نکالا اور ایک کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا. پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کا مشاہدہ کر رہی ہے تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ آیا یہ خودکشی کا معاملہ ہے یا قتل کر کے نامعلوم شخص کی نعش کو درخت سے لٹکایا گیا. پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. سکندرآباد کے بوئن پلی علاقے میں بھی پولیس کی طرف سے تلاشی مہم انجام دی گئی. ڈی سی پی سی ایچ سریدر کی نگرانی میں مختلف مقامات پر تلاشی مہم کے دوران 32 ٹو ویلرز کو درکار دستاویزات نہ ہونے پر ضبط کیا گیا. ایک آٹو رکشہ اور ایک کمرشل سلنڈر کے علاوہ پولیس نے آکسی ٹوسن کی 100 بوتلیں بھی ضبط کی ہیں. پولیس نے غیر قانونی حقہ سینٹر پر بھی دعویٰ کیا. بھاری مقدار میں فلیورز، پاٹس اور دیگر سامان ضبط کیا گیا. پولیس نے بتایا کہ گانجے کی منتقلی کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے اور غیر سماجی عناصر پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے. اس موقع پر پولیس نے حشمت پیٹ کے مختلف علاقوں کا احاطہ کیا. پولیس نے قریب 300 افراد کے گھر گھر جا کر تلاشی لی. مذکورہ پروگرام کا مقصد مکینوں کی اس حد تک شعور بیداری کرنا ہے تاکہ وہ غیر سماجی عناصر کے خلاف عملی طور پر اقدام کریں تاکہ وہ ڈرگس اور شراب نوشی کی لتوں کو ترک کر دیں. مذکورہ تلاشی مہم کمیونٹی کنیکٹ کارڈ اینڈ سرچ آپریشن کے تحت چلائی گئی جس میں ڈی پی سی ملکاج گری زون، ایڈیشنل ڈی سی پی ملکاج گری، ڈی سی پی بیگم پیٹ، تلمل گیری اور گوپالا پورم کے ایس ایچ اوز، ڈی آئی اور سب انسپیکٹر پولیس نے حصہ لیا. چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں چبوترا مہم کے تحت رات کے اوقات میں غیر ضروری گھومنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. پولیس نے کئی مقامات پر تلاشی مہم انجام دی. بعض گاڑیوں کو بھی تحویل میں لیے جانے کی اطلاع ہے. اے سی پی سدھاکر اور میلاردیو پلی ایس ایچ او ستیہ نارائن کی ٹیم نے اس مہم میں حصہ لیا. ریسٹورنٹس اور پان شاپ کی بھی تلاشی لی گئی. تمام دکانداروں کو تاکید کی گئی کہ درمیانی شب 1 بجے کے بعد دکانیں کھلی نہیں رہنی چاہیے. بعض روڈی شیٹرز کے افراد خاندان سے بھی ان کے گھر جا کر ملاقات کی گئی اور جو روڈی شیٹرز مفرور ہیں ان کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے کی بھی اپیل کی گئی. عوام کو یہ تیقن دیا گیا کہ ان کا نام راز میں رکھا جائے گا. گزشتہ 1 ہفتے کے دوران پولیس کی طرف سے مسلسل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. چادرگھاٹ پولیس نے بھائی کے قتل میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے بتایا کہ مقتول صفدر حسین جو شراب کا عادی تھا 15 اپریل کو گھر میں افراد خاندان کے ساتھ بحث و تکرار کی تھی. صفدر حسین کے بڑے بھائی ہاشم حسین نے برہم ہو کر چاقو سے حملہ کر دیا. صفدر کی مقامی واقعے پر ہی موت ہو گئی تھی. پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا تھا. بتایا گیا ہے کہ صفدر حسین نشے کی حالت میں افراد خاندان بشمول والدہ کے ساتھ مبینہ طور پر ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا کرتا تھا. آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں جمعرات کی صبح ہوئے خوفناک سڑک حادثے میں 8 لوگ ہلاک اور 13 زخمی ہوئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ منترالیم منڈل میں بولیرو گاڑی ریڈی مکس کنٹینر لوری سے ٹکرا گئی. مقام واقعے پر 8 لوگوں کی موت ہوئی ہے. 13 لوگ زخمی بتائے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ مہلوکین مندر کے درشن کے لیے جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا. بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے.
सूर्यापेट में कलेक्टर के सामने प्रजापालना प्रोग्राम के दौरान खातून ने खुदकुशी की कोशिश की है। बताया गया है कि इंद्रम्मा मकान न मिलने पर इस खातून ने कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद अफराद और पुलिस ने उसे फौरन रोक लिया। कुछ देर के लिए प्रोग्राम में अफरा तफरी देखी गई। मुतल्लिका हुक्काम ने खातून की काउंसलिंग की है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। बताया गया है कि कार लंगर हाउस से मेहदीपट्टनम जा रही थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार का टायर फट पड़ा। वाकये में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मुकाबे वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां पेश करते हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। हदबंदी बिल को लेकर गलत प्रोपेगेंडा। कानून बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 25 से 38 और तेलंगाना में 17 से 26 नशिस्तें हो जाएंगी। लोकसभा में वजीर दाखिला अमित शाह की वजाहत। एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस के शोबों में तेलंगाना मवाक़िओं की कान बन चुका है। अमेरिकी सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर IT की अमेरिकी वफ़द से मुलाकात। आंध्र प्रदेश की तक़सीम का मुल्क की तक़सीम से तक़ाबुल, रियासत के अवाम की तौहीन। बीजेपी तेलंगाना के वक़ार और अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाने की मुर्तकिब। बीजेपी MP के रिमार्क पर कांग्रेस और BRS की बरहमी। हदबंदी का बिल वफाकियत को तबाह कर देगा। बुनियादी मकसद जुनूब पर हुक्मरानी। दस्तूर के आर्टिकल 123B की खिलाफ वर्जी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने की बिल पेश करने की मुखालिफत। आंध्र प्रदेश के करनूल के पास खौफनाक हादसा, 8 अफराद हलाक, 13 जख्मी।
اور जेठ के बेटे से अफराद खानदान की मोहब्बत की हसद के बाइस खातून ने 4 साला बच्चे को शरबत का लालच देकर एसिड पिला दिया। मेटपल्ली पुलिस स्टेशन में दिल दहला देने वाला वाकया। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।